କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦର ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସକାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିନଥିଲେ ଏ ଦିନ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଦେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମାଗିବା ଯେ ପ୍ରକାର କି ଶକ୍ତି ବଳ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁପିତ, ମୁଁ ଏତେବେଳେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ ତୁମେ ଅଟ। ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନଟା ଦେଖିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିଛୁ। ତୁମର ନାମ ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା କରିଅଛ, ତୁମେ ମୋର ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ ପ୍ରଭୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଆସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଭେଦୁ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେଇ ହୃଦୟର ଜମିକୁ ସେମାନେ ଉର୍ବର କରିବେ ଏବଂ ସେ ଫଳକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୀଜକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରାଇ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳି ପାରିବେ। ଦୟା କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ତୁମର ବିନା କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାନନୀୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ କରି କଥା କହି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ନିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗିତାରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୌଭାଗିତାର ଫଳ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସୌଭାଗିତାର ଫଳ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ସେ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗିତା ପାଇଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ଦେଖିପାରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ এই ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲେ ଆମମାନେ এই ପ୍ରକାର ସକାଳ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ତେବେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ। ଆମମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଫିଟାଇବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:7। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସୌଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଆଜ୍ଞାବ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରେ କିସ୍ କରିବା, ଗମନ କରିବା। ସେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସୌଭାଗିତା ଅଛି ବୋଲି ଆମମାନେ କିସ୍ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କେବଳ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ସେ ଏକା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ବା ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପର ଲେଶ ମିଶା ନଥିଲା, କି ସେ ପାପୀ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମର ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ନାଇକି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ସେ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କୋଉ ଲୋକର ପାପ ବୋଲେ ରକ୍ତରୁ, କି କୋଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାରୁ, କି କୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ରକ୍ତରୁ କିସ୍ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। କୋଉ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ କି ହେଇ ମିଶା ପାର୍ବ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କି ପରିଷ୍କୃତ ହେବା, ପରିଷ୍କାର ହେବା ବୋଲି।
तेबे से केवल एकमात्र प्रभु अटंती और तांकर छड़ा के द्वितीय प्रभु ए जगतर मिशा उत्पन्न हेई नांती कि हे मिशा पारबे नाही काहे कि तांको ठारे कोनसी पाप नथिला ए जगतर उत्पन्न होइतिबा प्रभु मानक ठारे समस्त पाखरे पाप अछि छलना अछि क्रोध अछि कपट अछि हिंसा अछि प्रत्येक विषय भरिछि सेति पई से माने हेउचंती भगवान भगव विलास रे जो माने थांदी से मानकु कुआ हबो भगवान से पापर उत्पन्न होई नांती किंतु पवित्र आत्मांकर द्वारा गर्भधारित न होई किना से किसले जन्मकृत हेले सेति पई ताकर पापर लेस मिसा नाही कि कोनसी पुरुष स्त्री सर्च करबा स्वामी स्त्री मिलन रे जोटा कि पुत्र संतान जन्म है ए पापर जन्म हैला मात्र से पापर जन्म ही नांती कि स्वामी स्त्री मिलन जन्म ही नांती किंतु से पवित्र थिबारु पवित्र आत्मांकर द्वारा से जन्मकृत हेले और जे कि को पुरुष को जानी नहीं से प्रकार कन्या बा जे कि डांगड़ी बोली कहूछु तांकर माध्यम दे प्रभु अनुग्रह करिकिना गर्भ को बाचले आरी से आम निमंते तांकर समस्त रक्त दे आमान को परिष्कार करूछंती तेबे आमे माने परिष्कृत ख्रिस्टियन बोली का आमे परिष्कृत हेइछु ते आमे परिष्कृत हेइतिबा लोक माने केमति थिबार अछि सेटा आमान को देखाइबाकू से कहउछंती आ आमे इस्पन को इच्छार आज्ञा ब होई ज्योति रे गमन करबा तेबे आमे कि सेवा तांकर आचरण रे हम कोन कर ज्योति रे आचरण करि पारबा एडी कहले जे परि ज्योति निवासी माने एई प्रकार आलोक एई प्रकार जगत देइछंती सेठारे हम माने ज्योति स्वरूप हेकिना आचरण करबा अरे तापरे आमे माने जानि पारबा जे आम मानकर कोन परस्पर सहभागिता अछि बोली एक को आरे को परस्पर को किस करबा सहभागिता ताहेले आमे माने जानि पारबा जे आमे माने ठीक रे अछु बोली जदि आम ख्रिस्टियन हे गलु ना को मात्र ना कि आमर ठारे जदि आम मानकर प्रेम नथिबो आ ज्योतिर काम किस्टा आलोक देखाय बडा एबे लाइट लिवाई देले टी अंधार हे जिवो किछि देखा जिवो नै मात्र एडा जदि लगाई देले एडा देखा जाउछि तेबे किसला एडा देखि पारछु से प्रकार आमर आचरण मिसा नै कि सेमति थिबा को प्रभु कहउछंती तेबे आमे ईश्वरकर इच्छार आज्ञा बह होइगिना थिबार ज्योति रे किस करबा चलबा ते प्रभुंकर नाम गौरव ए बसवा समय प्रत्येक बुझवा साहाय्य करंतु उपकार करंतु एवं तांकरी अनुग्रह द्वारा हम मानकु बुझवा को मिजा साहाय्य करंतु एवं पवित्र आत्मा दे कथा कहंतु से कथा को हम मानकर हृदय रे रखबा एवं आज ही तो हम माने जानबा के प्रकार भाव रे हमें ख्रिस्टीय सहभागितार फल बोली जानि पारबा आ माने फिटाइबा द्वितीय रे हमारे प्रथम रे देखलु हमर ईश्वरंकर इच्छार आज्ञा ब होई ज्योति रे हम माने किस करबा गमन करबाडा सिखलु एबे द्वितीय रे हम माने देखबा आमे एकत्रित दुख भोग करबा केंति से शिक्षा को देखबा ते फिलिपियो 3 पर्व 10 पद फिलिपियो 3 रो 10 सेठारे ए प्रकार हम मानकर दे लेखा जाई अछि जे परे मो ताहांको ताहांकर पुनरुत्थानर शक्ति और ताहांकर मृत्यु भोगर ताहांकर तुल्य होई ताहांकर दुख भोगर सहभागिता ज्ञात हुए मो तांको ताहांकर पुनरुत्थानर शक्ति और ताहांकर मृत्यु भोगरे ताहांकर तुल्य होई ताहांकर दुख भोगर सहभागिता हुए बोलछन ते आमे किस करबार छे प्रभु जीशु ख्रीस्ट जे प्रकार की शास्त्र हिसाब रे जन्म ग्रहण कले शास्त्र हिसाब रे मृत्युवरण कले शास्त्र हिसाब रे पुनरुत्थित हेले ते से प्रकार आमे माने जते बेले मते बाप्तिजित हेलु मृत्यु हेलु आमानकर पुराना स्वभाव मरि गला नूतन स्वभाव रे आमे माने पदार्पण करबु चालबु कि नै एबे जते बेला आके आमे माने बाप्तिजित होउछु बोले बुडी जाउछु बोले मोर पुराना स्वभाव को कवर दे देली से मरि गला तार दुआरे आमे जीवन करवा नै आमे जते बेला उठुछु बोली कहले नै कि नूतन स्वभाव रे उठबु नूतन जीवन प्राप्त हेबु अरे जेंति कि एटी पुनरुत्थान रो शक्ति बोली कोआ हला से प्रकार आम मानकर पुराना स्वभाव को मूर्ति कर देलु नूतन स्वभाव रो शक्ति रे आमे शक्ति प्राप्त होई उठबु अरे तद हिसाब रे जीवन यापन काटबु
तेबे आमे एकत्रित किस करबार छी जेंति प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो निमंते दुख भोग कले मु सेई प्रकार नै कि तांकर निमंते मध्य दुख कष्ट बाधा विघ्न जहा किछि आसले मध्य आमे किस करबार छी दुख भोग करबाटा हम सिखाउछन बोले ख्रिस्टियन हे गले काके दुख कष्ट समस्या रोग जरा आइबो नै बोली केना कुडी प्रभु कहि ना तांकर पसरे जो माने जीवे बोले निजर लोक का फास्ट घृणा करो घट्टु मिसा काढी देबे मात्र से काढी देला परे मिसा नै जा को आमे ग्रहण करिछि बोले तांको ठारे का अनंत जीवन अछि अरे कार पाकरे मिसा नै ए ग्रह होछि किछटा स्थायी गृह नै अस्थायी गृह एटा छाड़ी कर दिन को आम जीवा पड़बो तेबे आमे जोटा कि सब दिन पय चिरस्थायी नगर बा जोटा कि मोर घर सेटा अछि आपण मानकर मोर होछि स्वर्ग रे तेबे आम स्वर्ग रो अधिकारी हेबा बोली तांकर सौभाग्यता हेबो तांकर दुख रे दुखी तांकर सुख रे सुखी आमे किस करबार छै एटा होछि अति महान गुरुत्वपूर्ण विषय आम मानकु देउचंती तेबे तांकर नाम गौरव तांकर दुख भोगर सौभाग्यता ज्ञात हुओ मन टिके जानो मिसा सुनो मिसा बुझो मिसा मने टिके पकाओ मिसा बोलला कु व्यक्ति स्वर्ग सुख त्याग करि छाड़बो आर ये जगत रे आसी आंबो मानकर पई बलिकृत हेबो केबे के हेई चंती हेई पारबे कि यीशु को छाड़ देले के मिसा हेई मिसा पारबे नाही कि जन्म मिसा हेई पारबे नाही कि हेई मिसा नांती से केवल एकमात्र आम मानकर उद्धार करता त्राण करता मुक्तिदाता अटंती आर से काम मानकु उद्धार करिसंती पय आमे माने एते बेले जाय मिसा बंची करि अछु ए निश्वास प्रश्वास ए सबु मिसा तांकर ताका एबे गोड लोग निजर इच्छा रे जन्म हे निजर इच्छा रे मरि पारबो कि नाही तांकर अनुग्रह रो सबु दान ए घर मिसा तांकर अनुग्रह दान ए पिला तो कि मिसा तांकर अनुग्रह दान माइजी मिसा अनुग्रह तांके जदि अनुग्रह करि न थांते ए प्रकार पो जियो संतान संपत्ति घर द्वार कि पो जियो कि माइजी किछि मिसा मिल न थांता जैसे केते प्रेमिक से जानी छंती जे हमर आवश्यक विषय ए जगत र थिले भी कोन दरकार तेबे से सब विषय दै छंती तेबे से सब विषय को हम माने मध्य नै कि उपभोग करबा आर तांको धन्यवाद देबा सेति पय कहउछंती सब परिस्थिति रे किस करो धन्यवाद दियो दुखर मिसा धन्यवाद प्रभु सुखर मिसा धन्यवाद ए रोग देलो पय मिसा धन्यवाद भल रे अछि पय मिसा धन्यवाद ए रोग रो खाली उद्धार करि पारबार प्रभु तुमे या करतो तुमर इच्छा नहले किछि को डॉक्टर मिसा भल करि पारबो नै ए मेडिसिन मिसा मते भल करि पारबो नै किंतु तुमर अनुग्रह सेठार थिबो तुमर आशीर्वाद थिबो बोले एका मु सेठार मिसा उद्धार पाइबी सुस्थता ही पारबी आमे देखि पारो छु किस्ता बाइबल रे एका अछि 38 वर्ष रहितिबा गोटे लोक किस करबो गोटे पोखरी थिबो से पोखरी रे दूत माने आसी करी बुडुथिले पानी उकुलुथिले जो लोक नै कि असुस्थ थिबो से बुडी करी बाहरले सुस्थ होथिले मात्र ए लोक नै कि से पाखरे जाऊ जाऊ दूत बाहरी पळाउथिले ए सुस्थ हेउ नथिबे कि नेमा लोक के नै माने 38 वर्ष जाय नै कि से पाप जंजाल एटार सबुरे माटी किना रोग ज्वर पीड़ा समस्या रे मिसा रोई किना थियो मात्र सुस्थ होबी बोली चाहतो इच्छा करबो मात्र हेई पारो नथियो किंतु यीशु दे बाट दे जाउतिला देखि किना तुमरो सुस्थ हेबार इच्छा अछि कि बोले अछि जे प्रभु मात्र तुमर दूत आसी किना जते बेला पानी भितरे बुडी करी थिले नै कि पानी जते बेला लोक उकुलले बोले मुई जीवी बोलला बेले पळा जाई थाउचंती अरे मते नेबा लोक के नै सेंती आमे गोडे अन्य लोक माननको जिसुंकर पाखर नेबा लोक पुरे हेबार तेब ताकू किस बोली पचार तुमर सुस्थ हेबार इच्छा अछि हेले तुमर खटिया घेरी करी तुमे चालो बोले पचारबे फास्ट रे हमकु मिसा तुमर सुस्थ हेबार इच्छा अछि हां बोली आमे कोइले आका से करबे तु हेई जा रे भारी जा बोले एंती कोइ नांदी सेती कि कोइबे मिसा नै आमरो विश्वास हमकु सुस्थ करबो सबुठारु विश्वास भरोसा प्रभुर पाखरे सदा सर्वदा आमर थिबार अछि गोडदिन हम कहितली विश्वास बोली दुई प्रकार अछि गोटे बिलीव बोले मिसा विश्वास और फेथ बोले मिसा विश्वास
तेले फेथ बोली कि ना कहले मुझे किस बोली कही एफ रे होची फॉलोइंग प्रभु को फॉलो करवा तांकर अनुगमन करवा ए रे होची एक्सपेक्ट तांको ग्रहण करवा सम्मान देवा आई रे इनवाइट निमंत्रण करवा कुटी ए हृदय मंदिर रे आका आमे जदी इनवाइट करवा निमंत्रण करले आसबे अरे से बास करबे कथा मिसा कहबे अरे से हमर कार्य लगाइबे जदि आमे तांको डाकबा ना एबे गोटे मने करो गोटे एग्जांपल काको निमंत्रण करबार अछि बोले कार्ड छपाउछ और ताके जे कोई देले आका से आसुछि तेबे आमे मिसा सेंती प्रभु को किस करबा डाकबा कुटी हृदय रो मंदिर रे तेबे हृदय होछि किस्टा ईश्वरंकर मंदिर बोली भी लिखा ना रोइबा जगह ए जगह को आमे सब बेले नै कि सफा सुतर करिथिले से आसबे बास करबे अरे रोइबे अरे काम करबे अरे ए रे होछि किस्टा एफ ए ले कोई देली आई कोई देली एफ ए आई टी एच एले फेथ एफ रे होछि फॉलोइंग फॉलो करबा ए रे एक्सपेक्ट ग्रहण करबा आई रे इनवाइट टी रे किस होछि ट्रस्ट बोले तांकर पाकर सब बेले निर्भर करबा हमें तांकु जदि हमें निर्भर करबा नै निजर ऊपर निर्भरित हेबा बोली कहले केबे आगु जाई परबा नाही आबरे हेच रे होछि होली लाइफ माने पवित्र जीवन को तो काटबा काहे कि से पवित्र हेथिबार हमकु कहउछंती तुमे माने मिसा पवित्र हो अरे हेई मिसा पारबो बोलछंती हमें चेष्टा करवा प्रभु निश्चय हम मान को से प्रकार शक्ति देवे तेबे आमे किस करूछु आमे एकत्रित तांकर दुख भोग करबार शिक्षा एबे देखलु अरे एटा होछि महत्व विषय माने देखलु अति महत्वपूर्ण विषयटा तेबे आंबे माने नै कि से जगह को अंडरलाइन मिसा करथिबा तेबे सेठी लेखा जे तांकर दुख भोग सौभाग्यता ज्ञात हेबा बोली अरे कोन बोल लेखा होछि सेठी तांकर पुनरुत्थानर शक्ति और तांकर मृत्यु भोगर तांकर तुल्य होई तांकर बोली एठी तांकर बोली आला तांकर तुल्य बोली आला बोले आमे मिसा सेही प्रकार नै कि जते बेला नै कि दुख कष्ट आसला बोली कहले तांकर मने टिके पकाइबा से मोर पाई बोली से स्वर्ग सुख त्याग कर आइले लोक ठारू चापड़ा मार खाइले गाड़ी खाइले दाढ़ी उपड़ा हैला क्रूसरे चढ़ाई देले तांकु कंटा विध कले तेबे आमे कहउछु तांकु किस्टा पंचघाती माने पांचटा जगार तांकु माड मारिथि कुटी मुंडरे दुईटा हाथ रे तापरे छाती साइड रे पकारे आर दुईटा कोड रे हैला ना एको दुई तीन चारि दुईटा हाथ रे मारिथंती कि नै तेबे सेही प्रकार आमर निमंते आसिकिना एक प्रकार कष्ट सह कले हमको गोटे काटा बाजले हमको एते दुका धरुची कि किस्टा गोटे कांट बाजले दुका धरुची मात्र आमर पाई से सहयोग कले बोली कहले आमे किस करवाची तांकर दुख बगर सौभाग्यतार सौभागी हेबार अछि प्रभु मते मिसा सेंती बाधा कष्ट आइले भी मुई संभाली पारबी और तुमको धन्यवाद देवी तुमर बिना केही मते प्रभु ए प्रकार शक्ति देई नै कि देई पारबो नै तुमे मो पाई सहिलो बोले मुई सहिबा चेष्टा करबी प्रभु बोले आमे किस करबा मागबा प्रभु निश्चय देबे तांकर अनुग्रह रखी छंती बोली कहले तांकर गौरव देवा पाई ही हम मानकु रखी छंती तबे आमर देश से सब बेले गौरव पाउंतु प्रशंसा पाउंतु महिमा होंतु आमर दे लोक माने किस करंतु तांकर परिचय पाउंतु हमको प्रभु कौन कहउछंती से कथा मुई कहबाक जाछि बोले मोर इच्छा रे मु कहबाक जाने बाइबल हमको कौन बोली कहउछि हम केमती ही थिले बोली कहले तांकर ही पारबु तांकर दुख रे दुखी पारबु सुख रे सुखी पारबु अर्थात अन्य लोकर दुख रे मिसा दुखी पारबु बोले से दया रे जे प्रकार के विगलित अन्य मान को देखि हेउथिले हमर मन मध्य से प्रकार हेबाकु से देबे जेते बेले हमें वाक्य को पढ़वा ध्यान करवा अरे तांकर थारे हमें शरणागत सब बेले तांकर थारे हम लागि कि नथिबा जे प्रकार के गछ गड़ शाखार लागि रहउची आ रोए लागिला पर पत्र होई किना ता पर फल फळुची से प्रकार हम नै पारा तेबे प्रभुकर नाम गौरव हमें तृतीय रे देखबा कोलोसियो 4:7 हमें एकत्रित सेवा करबार शिक्षा मिसा हमें समस्त कोलोसियो
4:7 ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ଓ ସହଦାସ ଯେ ଦୁଃଖିକ, ସେ ମୋହର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କିସ୍ ବୋଲି ପାଉଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ କିସ୍ କରବା, ସେବା କରବା ଏକତ୍ରିତ ମିଶିକିନା, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛୁ କି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର କିସ୍ କରବା, ସେବା ଆମେ କରବା। ତେବେ ଏଠି କୁହା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବକ, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି, ଜଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଏକତ୍ର ଥିବାର ଅଛି। ଏକତ୍ର ଯଦି ଥିବା, ମିଶି କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କିସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରବା। ଏବେ ମୋକେ ଉଠିଆ ତୁମକେ ଉଠିଆ ମୁଇଁ ଯଦି ହେବି ବୋଲେ କେବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରବ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଏକ ହେବାର ଅଛି, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ମତ ହେବାର ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ହେଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଠାରେ କି ସେବାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ର ଥିବା ବୋଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ କରିପାରବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ। ଆମେ 3ରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଏକତ୍ର ସେବା କରିପାରୁ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏକ ଆଚରଣକୁ କିସ୍, ଏକ ଆରେକକୁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:18, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:18 ପଦ, ଅତଏବ এই সমস্ত বাক্য দ্বারা তুমি মানে পরস্পরକୁ সান্ত্বনা দিও। ତେବେ ଆମେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ଏକ ଆରେକକୁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଅଛି। ସେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତେବେ ଆମେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ମିଶା କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା। ତେବେ ଏଠାରେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମର କଥା କେମିତି ହବ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୋଲେ ଅନ୍ୟକୁ ପରସ୍ପରକୁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ଏକ ଆରେକ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ସାନ୍ତ୍ୱନା କଥା କହିବାର ଅଛି ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା। ତେବେ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହିକିନା କଢାଇ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଅନ୍ୟକୁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଓ ଅନୁଭୂତିର ସୌଭାଗିତା ମିଶା ଆମେ କରାଇବା। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଫିଟାଇବା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5:25 ପଦ। ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ଆରେକ ପାଇଁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶା କରବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5:25 ପଦ, ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ହେ ଭାଇ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ହେ ଭାଇ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କଣ, ଏକକ ଆରେକ ପାଇଁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି। ଆପଣ ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଖାଲି ମୋର ପାଇଁ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏକକ ଆରେକ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିକିନା କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ଆମେ ସହଭାଗିତା କରବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତାର ଫଳକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରବା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ ବା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କିସ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମରେ କିସ୍ ବୋଲିଦେଲେ, ଆମେ ଏକ ଆରେକ ପାଇଁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି। ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷା ମିଶା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି,
ଏକ ଆରେ କର ମିଶା କଣ କରବାର ଅଛି ଭାରକୁ ମିଶା ବହନ କରବାର ଅଛି କେମିତି ବହନ କରବା ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଟିକେ ଦେଖବା ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବର 2 ପଦ ଗାଲାତୀୟ 6 ର 2 ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই প্রকার ভাবে লেখা যাইছে গালাতীয় 6 পର୍ବର 2 ପଦରେ ପରସ୍ପର ବାହାର ବହନ କର ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପରସ୍ପର ଭାର ବହନ କର ଆମମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଦେଇଥିବା ତେବେ ଜାଣା ପରସ୍ପର କିସ୍ କରବାର ଅଛି ଭାରକୁ ବହନ କରବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ତାର ଦୁଃଖରେ ମିଶା ଦୁଃଖୀ तार सुखर मिशा सुखी हेकिना आमे किस करबार अछि चलबार अछि तेबे आमे ख्रीष्टीय सौभाग्यतार फल को जानि पारबा अन्य को दुख हैला बोले भले हैला काई ताके हैला मोके हिछि कि बोली कहले बोले सेटा सौभाग्यतार फल नुए ये परस्पर भारर कोन बहन करबाटा नुए सेति प्रभु आम मान को शिखाउछन कोन आमे एको आरे कर भार को किस करबार अछि बहन करले ही आमे माने अन्यर सुख दुखर सौभाग्यता हेलु बोले आमर दुखर सुखर सौभाग्यता से माने हेबे अरे आमर ख्रीष्टीयर सौभाग्यतार फल को जानि पारबे ते सेति पय आमान को प्रभु ए वाक्य दे आमान को कहउछंती कोन परस्परर बाहर को कोन करो बहन करो एही प्रकार तुम्बे माने ख्रीष्टंकर व्यवस्था को सफल करबो ते प्रभु आम मान को चाहूछंती कोन मुई जे प्रकार के अन्यर भार को बहन कली मुई क्रूसर कुशार्पित हेली एवं अन्य को परित्राण से माध्यम दे देली हेले तमे माने मध्य किस करो परस्पर बाहर को बहन करो तेबे यीशु ख्रीष्ट आम मान को जो बाहर विषय शिखाइछंती बा जो दुख कष्ट समस्या सुखर दुखर हेबार कथा शिखाइछंती सेटा आम माने जानि पारबा बोले तार घर मोट मोटली भई करी भूलो बोली एटी सेटा कहउनांती एटी कहवा उद्देश्य तांगर कोन अन्यर दुखर सुखर सौभागिता हेबा कथा कहउछंती सेति पई कहउछंती परस्परर भार को तुमे बहन करो ताकू जदि दुख कष्ट समस्या आइला बोली कहले तुमे तार प्रति मिशा सौभागिता हो तेबे जानि पारबो जे तुमको मिशा दुख कष्ट आइले केमती से विषयटा बोली अरे जदि अन्यर दुख कष्ट आइला बोले आमे हास्य प्रयास करबु तार पाखरे जीवु नै मिसबु नै कथा हेबु नै बोली कहले सेटा नै कि आमानकर परस्पर बाहर बहन करिवार मूल्य नै तेबे आम मान को बहुत सुंदर विषय नै प्रभु आम मान को सिखाउछंती जे आमे केमती कि एको आरे कर भार को बहन करबा प्रभुंकर रास्ता रे चलबा एवं आमे माने जणा दिबा जे कोन ख्रीष्टीय सौभाग्यतार फल एही प्रकार भाव रे आम मानकर फल थिबार अछि अरे प्रभु आम मान को कोन बोली एटी कहले तुंबे माने ख्रीष्टंकर व्यवस्था को एही प्रकार भाव रे किस करबो सफल करबो से करिसंती बोले हमकु मिसा करबो बोलुचंती करी मिसा पारबो आमे आमे करबा चेष्टा करूनु बोली आमर पाखरे विफलता आसी मतलब प्रभु करी पारबो बोलुचंती बोले से करिसंती बोले हमकु मिसा करबा पई शक्ति देबे काई कि आपणा प्रतिमूर्ति आपणा सादृश्य रे से तयारी करथिबारु तांकर परा करी हम करचंती बोले तुमे मिसा करी पारबो तुमठार किछ असाध्य बोली नै मात्र तमे किस करबार अछि मोर थारे भरोसा रखबार अछि विश्वास करबार अछि अरे मु जहा कहछि ता तिके जानवा को चेष्टा करबो बोली कहले ता करी पारबो बोलछन किछि छाड़वा विषय मंदोटा कष्ट नै सबु आमे छाड़ी पारबा मात्र हमको चेष्टा करबा को पड़ो अभ्यास सेवा को गोटे मिनिट सेकंड लागबो नै अभ्यास हेति बाडा छाड़बा को बेसी टाइम लागो एबे घर भांगवा पई बेस्ट टाइम लागो ग्रुप जड़ा परे मुटला छेणी आनी मार दे फसलाई छाड़ दे मात्र बांधला बेले केते टाइम लागबो सेति पय नै कि प्रभु कहउछंती लोकर दुखर सुखर सुख बाले एक आरे कर भार को जदि बहन करवा आमे जानि पारवा लोक के माड बाजी तिले कहउछे ए माड तो ताके बाजीची मोके हेची कि एंती तो बाय की स्टावर मोके जते बड़ा बाजी गला बोले मुई जानबी जे से दुख कष्ट बा से बता किस्ता तेबे
आमे एक बार कर किस करवार थी भार को बहन कले जानी पारबा जे से भार केमती अरे से कष्ट केमती अरे आमे आग को जाई पारबा ए प्रभु नाम गौरव हो अरे गोटे विषय माने देखबा ता हेउची रोमियो 12 पर्वर 15 पद आमे सेठार देखबा गोटे विषय पाउछु जे आ माने खोलवा रोमियो 12 रो 15 ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଦନ କର। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एठार देखंतु गोटे बहुत सुंदर विषय जाउछन्ते जो माने आनंद करंती से मानकर सहित किस करो आनंद करो जो माने रोदन करंती से मानकर सहित रोदन करो बोले सबु लोग हसुथिबे आनंद करते सेंती सबके कहउनांती जो माने कि प्रभुंकर थाई करे आनंद करूथिबे से मानकर ठारे आमे मिसी करी आनंद करवा कथा प्रभु कहउछन लोक माने आनंद करो बोली कहले नाही कि मस्त करे जिंस माने चिकन मटन किस किटा माने आनो सबु किछि करो आरे घरे आनी करी मस्त हासी करी डेगाई डेगाई नाती नाती करे आनो सेटा कहउनांती प्रभु एठारे कहउछन्ती जो माने कि आनंद करंती अर्थात जो माने करे ख्रिस्टीय आचरण थाए बा प्रकृतर जो माने कि ख्रिस्टियन से मानकर ठारे तमे किस करो आनंद करो आ से मानकर सहित आउरी गोरथर कहउछन्ती आनंद करो जो माने बोली करी गोरथर कहले अरे से मानकर सहित बोली मिसा कहले जो माने ख्रिस्टान को ठार थिबे से माने प्रफुल्ल आनंद सरदार थिबे कि नाही से मानन को ठार आनंद करवार से जे मानन को सहित मिसा नाही कि आनंद जो माने रोदन करंती बोले दुख कष्ट समस्या आसी छि ख्रिस्टियन भाई मन पाकरे बोले से मानन को ठार मिसा नाही कि तांकर सुखर दुख रे आमे तांकर ठार जदी आमे रोइबा अरे तांके दुखी हेले आमे मिसा तांकर परावल भाभी दुखित हेबा बोल कहले नाही कि तांकर ठार कि सोचु रोदन करते से कांदुची बोल कहले आमे मिसा तार सहित मिसी किना कांदवा को इच्छा लागबो बर सेही प्रकार मनाइबो एबे गोट गोट लोग आमर लोग माने किस करछन कि कोन मरि गला बोले विद्या गालुछन्ती आमर कोइबो कि नै विद्या गालबे एंती माने उर्पी हेबे एतिर माउस मान छिड़ा हेले से लोग उठी आसी पारबो नै ता सेकंड दिन रे जना पड़बो मुई उर्पी हेलाटा ए गाले माने चामचुली हेलाटा नेक्स्ट दिन जना पड़बो सेंती ही विद्या गाली गाली आसी किना तार संग कांदो बोली कहउनांती कि माराई चपाई भूखे माने मारी होतिबे मोर बुआ मोर आया कि मोर भाई भौनी बोले एंती होते मा सेंती करने में हमर छातिया का बताइबो लास्ट से मोरबा लोग किछि नै मोरबा लोग गोला ताके बताइबो कि से देखुची हमकु एंती मोर पाई माराई चपाई होचंती विद्या गाली आछंती ए गोड़ मोडा करे एंती जाइतिलु से स्कूटी रे बसी आसुची से पाकरे मोडा घर अछि बोले से रास्ता पाकरो नै कि से चालुतिया स्कूटी रु डेगाई दे विद्या गाली से मुंड बाजला केंती हेला कि प्रभु का जणा आमे देखि आश्चर्य होले एंती हेले के से उठी आइबो कि नाही मात्र आमे आका कष्ट भोगु तबे एटी किस बोली कुआ हेउची जो माने कि ख्रिस्टन को ठारे अछंती अरे से जदी दुखित बोले तार संगे से कांदुची बोले तार संगे मिष्टि कांदो रोदन करो से मानकर सहित टिके रोदन करो टिके कांदो तबे से जानबो जे मोर मिसा जोने लोक अछंती बर मोर पागरे दुखरे सुखरे हेबा लोक अछंती बा सहभागिता करबा लोक अछंती बोले के जे प्रभु को भागरे थिबो से आका अलगा लोक माने के नै तेरे केते सुंदर विषय दे प्रभु आज आमान को पढ़ाई नौचंती आनंदर सहभागिता हमें हेबा केते सुंदर विषय नै अरे ससर आमान गोटे विषय देखबा आमे ईश्वरंकर पई किस करबार छी बुद्धि लाभ करबार छी बड़भार अछि आमे ख्रिस्टियन नहीं गले हमर पई यथेष्ट नुए कि हम प्रार्थना बसी देले यथेष्ट नुए कि प्रार्थना करि देले यथेष्ट नुए आमान को प्रभु कोन बोली कहउछंती देखबा से द्वितीय पीतर 3 रो 18 द्वितीय पीतर 3 पर्व 18 पद एठार ए प्रकार लेखा है बरंच आम मानकर प्रभु और त्राणकर्ता जीशु ख्रिस्टंकर अनुग्रह और ज्ञान रे बुद्धि पाओ वर्तमान और अनंत काल पर्यंत
ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ବରଞ୍ଚ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେ କି ସଦା ସର୍ବଦା ସମାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ, ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଦିନ ଦେଖିଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ କି ସେବାର ଅଛି? ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଏଟା ମିଶା ପଢି ପାରବା, ଧ୍ୟାନ କରିପାରବା, ବୁଝିବାକୁ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ତେବେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବା କହୁଛୁ। ଯେତେ ଜଣ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୌଭାଗିତାରେ ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଠାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଛୁ କି ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେବାର ଅଛି? ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମିଶା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାର ଅଛି, ଅନନ୍ତ କାଳର ମିଶା ମାନେ ଗୌରବ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୌଭାଗିତାର ଫଳକୁ ଜାଣିପାରବା। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଗୌରବ କେ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଆମର କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ଯେତେବେଳେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୌଭାଗିତାରେ ଥିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କହିବାଟା ବି ଆଇବ। ଯେ ମନା କରିଦେଲେ ବି ଯୋଡିବ, ସେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁ। କେତେ ମହାନ ନାହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରସ୍ପର କିସ୍ କରବାର ଅଛି? ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଶା ପ୍ରଦାନ କରି, ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ବୋଲିକିନା ଆସିଲା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ କାଳ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୌଭାଗିତାର ଫଳ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, আর জ্যোতিরে কিস করবা চালবাটা দেখলু। আর দ্বিতীয়রে দেখলু একত্র দুঃখ ভোগ করবা, মানে পরস্পরর দুঃখর সুখরে সৌভাগিতা হবা। আরে আমি একত্র সেবা করবাটা আমি মিଳିমিଶି କରିଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିପାରବା, କେମିତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହେଇପାରବା। আর ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖଲୁ ଏକ ଓ ଆରେକ କିସ୍ କରବା, ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାଟା ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କିସଟା, ଆମେ ଏକ ଆରେକର ପାଇଁ କିସ୍ କରବୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ଦେଖିଲୁ ଏକ ଆରେକ ପାଇଁ କିସ୍ କରୁଛୁ? ଆମେ ଭାରକୁ ବହନ କରବା ବୋଲି ଦେଖିଲୁ। ଆରି ଆମେ ସପ୍ତମରେ ଦେଖିଲୁ କିସଟା, ଆମେ ହୃଷ୍ଟ ମନା ହେଇକରି କିସଟା ସୌଭାଗିତାରେ ବା ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗିତା। ଆରି ଅଷ୍ଟମରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରବା, ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଏ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।